তিনি ওর জায়গা মানে বাঙ্গাই ওর জায়গা মিটিং খাইজাখা কিসা সাইখানারতি हामबाय पहिलाव आंखे जोंनि ससियेल मिडिया दै मिडिया बिसिनि जोंनि सारा त्रिपुरा बासिराखौनो जतना हामबाय दैथिबाय अमरपुर डिभिजन नर्थ डिभिजननि रुंगैनाय जतना हामबाय आफार आंनि बिमानखौ बिनय कुमार जमातिया दिनै अरण्य कायसा जों संसालायनि डिभिजन बिसिनि दै जोंनि सेसा ओनसोलनि बिसिनि कायसा जोंनि आरो विभिन्न पार्टी नीतिगिनाय जोंनि आरो 6 फेमिली 6 परिवार दिनै जयनिं खालायजाग्रा ओ जयनिं नतीनो कायसा दिनै जों जोंनि सेसा आईपीएफ पार्टी अफिसाव कायसा प्रग्राम संसाजागो अरण्य दिनै आरो फायो दिनै निवा कताल के जयन खायफिनै राव बरनाबो पहिलाव हामबाय दैथिबाय बिसिकताल 2025 नि लैनाय याफार दै बाहायले दिनै त्रिपुरा बासिनाबो याफार दै दिनै जत अर दिनै लिडारशिप फाइ सब फाइजाव बरनाबो हामबाय दैथिबाय याफार ककेमनो बरंनो बाहायले दिनै दिनै अरण्य 6 फेमिली भोटार हांखे 17 भोटार बरक फाइ सब फाइजा दिनै आरो जयन खायो साउथ संगाम ते कायसे फेमिली हांखे नॉर्थ संगामनि बरक न खाबाय खबायनो जों लामसखौ यासा गैनागो ककेबनो फाइनाय दिनै गोबां पार्टी आईपीएफ दिनै जे डिमांड न तैगिनाय बरक हामजागै दिनै आरो फाइ जयन फाइखा आबनो बरक दिनैबो गसेवै नाखा दै बरक सामंबो तांनाय दै जों बाहायनो बरकनि ऊपर दायित्व रनाय दै बाहायनो आगामी काल गोबां दिनै आरो फाइ जयन फाइनानि ताक बाहायनो जों जगाजग चलायबाय दङ दिनै नर्थ साउथ डिभिजन जत जागानो ताबो अमाहाय चलायबाय दङ गोबां विभिन्न पार्टीनि दै बाहायनो बसकाङाव फाइ दिनै आरो दिनै पार्टी आईपीएफ टिओ फायो दिनै त्रिपुरा लेन्ड हामजागै फाइनानि होनाय ताबो आसास गोबां मारावै दंख फाइनाय बसकाङाव रावखौ जों दै प्रग्राम कत खालायलायनो तामनि हांखे जों इसे सा बसकाङाव अबसर नारगैमा दंखा ता हांखे संक्रांति बसकाङाव किसा दङ बनिपरे हांखे जों गोबां दिनै पार्टी आईपीएफ टिओ दिनै नर्थ साउथ डिभिजन फायो दै फाइ जयन फाइनाय होनाय आसास